भारत की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के मुहक्किक दानिश्वर प्रोफेसर डॉक्टर ख्वाजा इकरामुद्दीन और प्रोफेसर रिजवानुर रहमान ने ख़ास तौर पर, जबकि गोएटे यूनिवर्सिटी फ्रैंकफर्ट में रिसर्च स्कॉलर डॉक्टर मिसबाह रहमान ने सेमिनार में कलीदी खिताब किया। सेमिनार में इकबाल और गोएटे की फ़िक्र और फ़लसफ़े के हवाले से मकाले पढ़े गए, जिनमें जर्मनी के फ़िलासफ़र गोएटे और हकीमुल उम्मत अल्लामा मोहम्मद इकबाल के मबैन ममासलाती जायज़ा पेश किया गया। देखिए, ये बहुत खुशाइंद बात है, और चूँकि महजरी अदब पे यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अलावा जो पूरी दुनिया में अदब लिखा जा रहा है वो बहुत ही खुश अदब के लिए, उर्दू ज़बान के लिए न सिर्फ ये कि उर्दू ज़बान को फ़रोग़ मिल रहा है, बल्कि इसके साथ साथ हमारी तहज़ीबी विरासत है वो नई नस्लों में मुंतकिल हो रही है। वजह यह है कि हमारी पूरी तहज़ीबी विरासत, तहज़ीब व सक़ाफ़त के साथ साथ जो हमारे असलाफ़ हैं उनकी तमाम विरासतें इस ज़बान में महफूज हैं, और अगर हम अपनी तहज़ीब पे कायम रहना चाहते हैं तो हमें उस तहज़ीबी विरासत को कायम रखने के लिए उर्दू ज़बान सीखना और सिखाना पड़ेगा ही। मैं ख़ास तौर पर जर्मनी और मैंने स्पेन का दौरा किया, पेरिस भी गया, डेनमार्क में बड़ा सेमिनार था उसको भी अटेंड किया। मुझे खुशी होती है कि यहाँ लिखने वालों की तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है, और ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि महजरी अदब में पूरे तौर पर अपने, मैं हिंदुस्तान पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, ये तो पाकिस्तान के अहबाब का करम है, इसलिए कि 90% वो लोग हैं जो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, 10% वो लोग हैं जो हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के रहने वाले सब के सब उतने एक्टिव नहीं हैं जितने पाकिस्तान से आए हुए अहबाब इस उर्दू अदब की सरपरस्ती कर रहे हैं। तो अगर ये कहा जाए कि महजरी अदब की सरपरस्ती करने वाला कौन है, तो वो गैर ममालिक में मुकीम पाकिस्तानी अहबाब हैं जो उर्दू ज़बान को आगे बढ़ा रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात, और ये बात लोग कहते नहीं हैं, मैं पहली दफ़ा माइक पे कह रहा हूँ, और ये बात आनी चाहिए। हाँ, मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि अभी जो लोग हैं, 2-3 नस्लों की बात है, 3 नस्लें उर्दू की खिदमत कर चुकी हैं। वो बुज़ुर्ग जो यहाँ आए थे उन्होंने शुरू किया, उसके फ़ौरन बाद की जो नस्ल थी उसको कैरी ऑन किया, उसके फ़ौरन बाद की जो नस्ल है, तीसरी नस्ल, उसको आगे आगे बढ़ा रही है, लेकिन तादाद कम हो रही है। ज़रूरत इस बात की है कि हमारे बच्चे जिनके तालीम के लिए स्कूलों में, कॉलेजेस में पूरे तौर पर ये निज़ाम नहीं है कि वो उर्दू पढ़ सकें, तो उनको कैसे हम उर्दू पढ़ाएँ, उसके मौक़े भी मौजूद हैं, वो बताने की ज़रूरत है। मसलन कि अगर वो घर में नहीं पढ़ सकते, कॉलेज में नहीं पढ़ सकते, तो एक तरीका है, और वो तरीका ये है कि ऑनलाइन उर्दू लर्निंग के कोर्सेज़ बहुत सारे हैं। ख़ुद मैंने वो सॉफ्टवेयर बनवाया, और तकरीबन 17 ममालिक के तलबा व तालिबात, नॉन उर्दू स्पीकिंग बैकग्राउंड के लोग उससे उर्दू सीख रहे हैं। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर को लोगों से मुतारिफ़ कराने की ज़रूरत है, और उस तरह के मज़ीद सॉफ्टवेयर बनाने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहता कि जो हमारे कौमी कौंसिल ने जो सॉफ्टवेयर बनाया था, जिसकी सरबराही मैंने की थी, वो मुकम्मल अपने आप में, हर चीज़ बदलती है, ये भी बदलेगी, तकाज़े बदल रहे हैं, तो हमें नई टेक्नोलॉजी के ज़रिए बच्चों को सिखाने की ज़रूरत है, और इसको किसी न किसी तौर पर अगर अपनी शनाख्त बरकरार रखनी है, अपनी तहज़ीब बरकरार रखनी है, तो ज़बान को बहरकैफ सीखना और सिखाना पड़ेगा। ये मेरा पैगाम है उन तमाम महजरी बस्तियों में रहने वाले, नई बस्तियों में रहने वाले उर्दू बोलने वाले लोगों के लिए, कि अपनी आने वाली नस्ल तक इस विरासत को मुंतकिल करें, जैसे हम मकान, दौलतें मुंतकिल करते हैं अपने बच्चों को, उस तरह से ये तहज़ीब और सक़ाफ़त ज़बान के हवाले से मुंतकिल करें। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब। ये तो बहुत खुशी का मौका है कि इस जैसी जगह में जहाँ पर उर्दू बोलने वालों की तादाद इतनी कम है, और वहाँ पर ऐसी महफ़िल अगर सज जाए तो इससे बड़ी खुशी की कोई बात नहीं है। इससे ये भी अंदाज़ा होता है कि उर्दू बोलने वाले किस तरह अपनी शनाख्त को यहाँ बचाने की कोशिश में लगे हैं, और किस तरह उर्दू को फ़रोग़ देने की मुहिम भी जारी है। इतनी दूर आकर लोग अपनी जैसे शनाख्त को बचाने की कोशिश में लगे हैं और उर्दू को फ़रोग़ देने में लगे हैं। इसी तरह हमारे मुल्कों में भी कोशिश होनी चाहिए कि उर्दू को ऐसे ही फ़रोग़ दें, उर्दू में बोलें, उर्दू में लिखें, और उर्दू में किताबों की तालीफ़ हो, ये ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया। इस अदबी महफ़िल में आकर मतलब मुझे इतनी खुशी और मसरत हुई है कि यानी मैं उसको अल्फाज में वाकई बयान नहीं कर सकता, क्योंकि इससे मैं समझता हूँ कि मुझे एक रूहानी जिला सी मिली, और यानी जितनी अच्छी शायरी मुझे सुनने को मिली, जितने अच्छे मुझे इकबाल और गोएटे के ऊपर यानी जो उन्होंने अपने पेपर्स पढ़े, वो जितना उन्होंने मेरी नॉलेज में और हम सब की यानी हमें उनसे जितना उन्होंने हमें फैज़याब किया, मतलब मैं उसको वाकई अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। मुझे आके बहुत खुशी हुई, और
ख़ास तौर पर मुझे खुशी इस वजह से हुई कि मगरब में जर्मनी के अंदर स्पेशली इतनी दूर जहाँ पर बहुत सारे यानी उर्दू की कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, पढ़ाई नहीं जा रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन जिस तरह से हमारी पाकिस्तान कम्युनिटी ने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, खाली जो यहाँ पर जिस तरह से अपने आप को इस्टेब्लिश किया, जिस तरह से उन्होंने जो है वो अपने आप को इस माशरे में आगे बढ़ाया, और जिस तरह से यहाँ पर हमारी कम्युनिटी पाकिस्तान का नाम, अपना नाम और अपनी इज़्ज़त बढ़ा रही है। और मुझे आज की महफ़िल में आकर के ये अंदाज़ा हुआ कि उर्दू को भी उन्होंने नहीं छोड़ा, किसी कोने को नहीं छोड़ा है, यानी उर्दू की बका के लिए भी काम कर रहे हैं, मुल्क की बका के लिए भी काम कर रहे हैं, और हर फील्ड के अंदर कोशिश कर रहे हैं कि आगे बढ़ें। और जर्मन आहिस्ता आहिस्ता मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत सारे जर्मन जो यहाँ पर ऑफिशियल्स हैं, जर्मन लोग हैं, वो उसको आहिस्ता आहिस्ता महसूस करना शुरू कर रहे हैं, और इस तरह से महसूस कर रहे हैं कि उसको सराह रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ कि अनकरीब इंशाअल्लाह जर्मन्स जो हैं वो अब हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी की कोशिशों की वजह से पाकिस्तान और जर्मनी करीब आएंगे, और ये क़ुर्बत जो है यकीनन हम दोनों लोगों के लिए बहुत अच्छी साबित होगी। आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जर्मनी में मुकीम और दूसरे मुल्कों से आए शोराए इकराम ने अपने कलाम से सामईन को माजूज किया। हर रोज़ नया सागर, हर रोज़ नई मौजें, एक प्यास है दिल में जो दिल से भी पुरानी है। हर रोज़ नया सागर, हर रोज़ नई मौजें, एक प्यास है दिल में जो दिल से भी पुरानी है। अब आपसे क्या कहना, अब आपसे क्या सुनना, अब आपसे क्या कहना, अब आपसे क्या सुनना, जब आप कहानी को समझे कि कहानी है। मिलके हुक्मराना मुल्क तोड़ दिता, करतूत अपनी ते शर्मसार भी नहीं, इन्हां रल के देश नूं इंज लुटिया किसी अगियार भी नहीं, डिथे इंज दे किते मकार भी नहीं, महंगाई फड़ के लक तोड़ दिता, सुनदा गरीब दी हूं पुकार में। और खुद ही आ जाना दरीचा दर्द का तुम खोल कर, क्या बात है, खुद ही आ जाना, खुद ही आ जाना दरीचा दर्द का तुम खोल कर, खुद ही लिखना सफ़े दिल पर जिया का इक़्तिबास। रज़ है कि हिजरतों में हिजर का सामा हुआ जब वो मिला, उसका चेहरा 14वीं के चांद का आकाश है, उसका आंचल है चमकती कहकशां का इक़्तिबास। करम ये कम नहीं जो हिजरतों ने कर दिया है, करम ये कम नहीं जो हिजरतों ने कर दिया है, जहाँ जहाँ भी गए हैं वहीं पे घर दिया है। करम ये कम नहीं जो हिजरतों ने कर दिया है, जहाँ जहाँ भी गए हैं वहीं पे घर दिया है। और सुना था देर तो है उसके हाँ अंधेर नहीं, सुना था देर तो है उसके हाँ अंधेर नहीं, अगरचे देर से उसने दिया मगर दिया है, अगरचे देर से उसने दिया मगर दिया है। और शेर देखेगा इकबाल साहब के रुकू हो कि हो सजदा बनामे दीने खुदा, रुकू हो कि हो सजदा बनामे दीने खुदा, किसी ने दी है अंगूठी किसी ने सर दिया, रुकू हो कि हो सजदा बनामे दीने खुदा, बहुत अच्छा है, किसी ने दी है अंगूठी किसी ने सर दिया है। रकम की फिर अदा कीजिए। रुकू हो कि हो सजदा बनामे दीने खुदा, किसी ने दी है अंगूठी किसी ने सर दिया है। और वो लोग तेरे चुनीदा बरगजीदा लोग, वो लोग तेरे चुनीदा बरगजीदा लोग, जिन्हें कि तूने असीरी में भी सफर किया। शुक्रिया। और एक ताज़ा गज़ल के चंद अशआर। मेरे पैरों में कई खार चुभो के रास्ता, मेरे पैरों में कई खार चुभो के रास्ता, देता आया है हर एक गाम पे धोखे रास्ता। और इससे पूछो तो जरा चाहता क्या है आखिर, इससे पूछो तो जरा चाहता क्या है आखिर, क्यों गुजरता है तेरी राह से होके, इससे पूछो तो जरा
चाहता क्या है आखिर, क्यों गुजरता है तेरी राह से होके रास्ता, और मैं तो चलती हूँ इधर लेके जाता है उधर, मैं तो चलती हूँ इधर लेके जाता है उधर, पड़ गया पीछे मेरे हाथ ही धोके रास्ता, मैं तो चलती हूँ इधर लेके जाता है उधर, पड़ गया पीछे मेरे हाथ ही धोके रास्ता, और मेरे दुश्मन से कहो छुप के ना यूं वार करे, मेरे दुश्मन से कहो छुप के ना यूं वार करे, सामने आके मेरे वो मेरा रोके रास्ता, मेरे दुश्मन से कहो छुप के ना यूं वार करे, सामने आके मेरे वो मेरा रोके रास्ता, और फिर लिए जाता है दरियाए मोहब्बत की तरफ, फिर लिए जाता है दरियाए मोहब्बत की तरफ, डर है रख देना मुझे इसमें डुबो के रास्ता, और ये तो मंजिल की लगन लाई यहाँ तक वरना, ये तो मंजिल की लगन लाई यहाँ तक वरना, रोकने वाले खड़े थे मेरा रोके रास्ता, बहुत शुक्रिया, ये तो मंजिल की लगन लाई यहाँ तक वरना, रोकने वाले खड़े थे मेरा रोके रास्ता। इससे पूछो तो जरा, इससे पूछो तो जरा चाहता क्या है आखिर, क्यों गुजरता है तेरी राह से होके रास्ता, और सुकूत जब भी कभी महवे गुफ्तगू होगा, तो शोर दिल की खामोशी का चार होगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये कौन है जो मुकाबिल खड़ा हुआ है मेरे, ये कौन है जो मुकाबिल खड़ा हुआ है मेरे, इस आईने में अगर मैं नहीं तो तू होगा, और पयामे तरके ताल्लुक मुझे नहीं तस्लीम, पयामे तरके ताल्लुक मुझे नहीं तस्लीम, ये फैसला भी अगर होगा रूबरू होगा, पयामे तरके ताल्लुक मुझे नहीं तस्लीम, ये फैसला भी अगर होगा रूबरू होगा। बहुत शुक्रिया। हम जो इस खानाए बर्बाद में निकले हुए हैं, वाह वाह, हम जो इस खानाए बर्बाद में निकले हुए हैं, आखिरी हर्फ हैं फरियाद में निकले हुए हैं, आखिरी हर्फ हैं फरियाद में निकले हुए हैं, हम कहाँ जुस्तजुए दाद में निकले हुए हैं, हाल अहवाल सुनाएंगे चले जाएंगे, हम कहाँ जुस्तजुए दाद में निकले हुए हैं, कबाओं का कतर जाना जरूरी हो गया है, मेरे बच्चे की ख्वाहिश ने मुझे आवाज दी है, नहीं जाता मगर जाना जरूरी हो गया, नहीं जाता मगर जाना जरूरी हो गया है। मुदब्बर आसान साहब की फरमाइश पे चलते हैं, दम घुटता है, उसे कहना कि दम घुटता है खुशबू का कली में, कबाओं का कतर जाना जरूरी हो गया है। मुदब्बर आपकी फरमाइश पे कि जहाने इश्क है नशा सा रंग रंग में है, जहाने इश्क है नशा सा रंग रंग में है, धमाल डाल के दिल का मलंग रंग में है, जहाने इश्क है, अच्छा है धमाल का, बड़ी नवाजिश, जहाने इश्क है नशा सा रंग रंग में है, धमाल डाल के दिल का मलंग रंग में है, अच्छा इस्तेमाल किया, बड़ी नवाजिश, बड़ी नवाजिश, धमाल डाल के दिल का मलंग रंग में है। फिर देखिएगा कि तेरे विसाल में फूला नहीं समा रहा मैं, तेरे विसाल में फूला नहीं समा रहा मैं, कसम खुदा की मेरा अंग अंग रंग में है, कसम खुदा की मेरा अंग अंग रंग में है। तो क्या हुआ जो ये सांसों की डोर टूट गई, मुझे बहुत है कि उसकी पतंग रंग में है। तो क्या हुआ, बड़ी नवाजिश, तो क्या हुआ जो ये सांसों की डोर टूट गई, मुझे बहुत है कि उसकी पतंग रंग में है। तू आके जिस पे फकत लम्हा भर को बैठा था, तू आके जिस पे फकत लम्हा भर को बैठा था, बरामदे में रखा वो पलंग रंग में है।
بڑی تو آ کے جس پہ فقط لمحہ بھر کو بیٹھا تھا، برآمدے میں رکھا وہ پلنگ رنگ میں ہے۔ آخری شعر عرض کر رہا ہوں کہ قدم قدم پہ محبت کے پھول کھلتے ہیں، قدم قدم پہ محبت کے پھول کھلتے ہیں، بفیض عشق میرے دل کا جھنگ رنگ میں ہے۔ خواجہ صاحب یہ شعر آپ نے نہیں سنا؟ قدم قدم پہ محبت کے پھول کھلتے ہیں، بفیض عشق میرے دل کا جھنگ رنگ میں ہے، دمال ڈال کے دل کا ملنگ رنگ میں ہے۔ میں ہوں نباز ادب، راز ادب جانتا ہوں، فکر کو شعر بنا دینے کا ڈھب جانتا ہوں۔ میں ہوں نباز ادب، راز ادب جانتا ہوں، میں اپنے نہیں شاعروں کے لیے کہہ رہا ہوں سب کے، میں ہوں نباز ادب، راز ادب جانتا ہوں، فکر کو شعر بنا دینے کا ڈھب جانتا ہوں، اور کون سی بات کا وقت آتا ہے کب جانتا ہوں، میں تو لفظوں کا حسب اور نسب جانتا ہوں۔ کون سی بات کا وقت آتا ہے کب جانتا ہوں، میں تو لفظوں کا حسب اور نسب جانتا ہوں، میرا دم ہے، میرا نہیں آپ سب کی بات کر رہا ہوں، میرا دم ہے تو یہ طوفان ہوا کرتے ہیں، ورنہ الفاظ تو بے جان ہوا کرتے ہیں۔ میرا دم ہے تو یہ طوفان، جو طوفان آپ دیکھ رہے تھے ابھی، میرا دم ہے تو یہ طوفان ہوا کرتے ہیں، ورنہ الفاظ تو بے جان ہوا کرتے ہیں۔ میں ان اشعار کے ساتھ شعر نشست کا خاتمہ کرتا ہوں، اور میں دوبارہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آنریبل کونسل جنرل آف پاکستان، میں مسلسل دیکھ رہا تھا جس طرح ندیم احمد صاحب آپ کے شعر سماعت کر رہے تھے، جیسے مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ محفل اتنی اچھی ہوگی، اور اس محفل میں آنے کے بعد اور سب تمام شعراء حضرات کو اور ہمارے دو مہمانوں کو، یعنی پروفیسر ڈاکٹر محمد اکرام الدین صاحب اور پروفیسر رضوان الرحمان صاحب کو، جو کہ بہت دور سے ہمارے مہمان آئے ہیں، ان سب کو سننے کے بعد مطلب میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھ رہا ہوں۔ ہماری یعنی کسی بھی سوسائٹی کا سرمایہ ہوتے ہیں، اور یہ یقیناً اقبال صاحب ہمارا سرمایہ ہے۔ میں ان کی جو خدمات ہیں اور جو ان کی یعنی انتھک محنت، یقیناً دیار غیر میں مقیم ہم پاکستانیوں کے لیے ایسی شامیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں، اور مطلب یہ سمجھیں کہ یہاں پہ ایسی لٹریری محافل کا جو ایک اہتمام ہے، یہ اس کی اشد ضرورت بھی ہے، اور یہ بہت ہی پازیٹیو ہے۔ پاکستان میں رہنے والے، جہاں میرا پاکستان میں بھی اللہ کے کرم سے بہت وہاں آنا جانا، اور وہاں اللہ کا شکر ہے بڑی اللہ نے ایک عزت سے نوازا ہے، وہاں بھی کافی لوگ مطلب آنا جانا رہتا ہے، تو ان لوگوں کو یہ میسج دینا چاہوں کہ وہاں پہ لابیز بہت ہے، لابی سسٹم، گروپ بنے ہوئے ہیں، اور ادب میں گروپ نہیں ہونے چاہیے۔ ہم یہاں پہ دیار غیر میں بیرون ملک مقیم پاکستانی مطلب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم یہاں ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں، بڑا پازیٹیو ہے کس کا، لیکن پاکستان میں جو لابی سسٹم ہے نا، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ انہیں اس چیز کو، ادبی لوگوں کو یہ چیز سوٹ نہیں کرتی، زیب نہیں دیتی۔ یوتھ کے لیے میں یہ کہوں گی کہ سیکھنے کا عمل ہمیشہ جاری رہنا چاہیے، کبھی بھی آپ خود کو کمپلیٹ نہ سمجھیں، تکمیل کبھی بھی نہیں ہوتی، یہ سیکھنے کا عمل جو ہے یہ جاری رہتا ہے، اور جس دن انسان یہ سمجھ لے میں مکمل ہوں، اس دن پھر وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کو سیکھنے کے عمل کو اور اس چیز کو جاری رہنا چاہیے، اور کبھی بھی خود کو مکمل نہیں سمجھنا چاہیے۔ اتنے لوگ مطلب اردو ادب سے شغف رکھنے والے لوگ ہیں، اور اتنا سارا کام ہو رہا ہے، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ ہم تو یونیورسٹی میں زیادہ تر مصروف رہتے ہیں، وہاں پہ جو کام ہوتا ہے ہمارا اسلام کے ساتھ مطلب زیادہ تر کام ہے، لیکن یہاں پہ یہ دیکھ کے بہت خوشی ہوئی کہ یہاں پہ اتنا سارا کام ہو رہا ہے۔ یہ اقبال حیدر صاحب کی مطلب اس کے، تو بہت خوشی ہوئی مجھے یہاں دیکھ کے۔ اردو ادب کے حوالے سے میرا یہی ہوگا کہ مطلب یہ جو یہاں پہ اسپیشلی فرینکفرٹ میں، کہ وہ اردو ادب کو مطلب اپنی کلچر کو، اپنے روایات کو سیکھنے کے لیے لازمی اردو ادب سے تعلق پیدا کرے، اور اردو ادب کی ترویج میں اپنا رول ادا کریں۔ یہ ایک لازمی مطلب یوتھ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے یہاں پہ اسپیشلی، کہ وہ اس چیز کو سیکھیں اور اس چیز کو سمجھیں، اور اپنی روایات اور اس سے تعلق جو ہے وہ ناطہ جوڑے رکھیں۔ مہربانی جی۔ اقبال جو ہے وہ گوٹے سے بہت متاثر تھے۔ گوٹے نے ایک بہترین نظم ختمی مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہی، اور بے پناہ گوٹے نے کام کیا، اور مشرق سے اس کا رابطہ تھا۔
गोयटे की शायरी से इकबाल बहुत मुतासर हुए थे। इकबाल उनकी किताब दीवान अपने सीने से लगाए फिरते थे। इकबाल ने उनकी बहुत तारीफ़ की और गोयटे ने जो इस्लाम के बारे में जो उसके अफकार थे, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो उसने लिखा, उसके लिए हम सब मुसलमान जो हैं हम उस पर फ़ख्र है हमें कि एक गैर मुस्लिम ने। और एक बात अर्ज़ करता चलूँ कि किसी भी गैर मुस्लिम शायरों में सबसे अच्छी नात जो है वो गोयटे ने लिखी ख़त्मी मरतबत के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। और गोयटे बहुत बड़ा आदमी था। मैंने इसीलिए इकबाल और गोयटे के हवाले से ये तकरीब रखी। और जैसा कि आपने देखा कि हमारे कौंसल जनरल साहब तशरीफ़ लाए, इंडिया से हमारे मेहमान आए, हमारे पाकिस्तानी दानिश्वर, उन्होंने गोयटे और इकबाल के हवाले से बातें की, बहुत कामयाब थी। और मैं आपके PTV का भी शुक्रगुजार हूँ कि आप यूरोप में हमारी ऐसी तकारीब को आप दिखाते हैं ताकि ये हमारी आवाज़ सिर्फ जर्मनी तक महदूद नहीं रहती, आपकी विसातत से ये हमारी आवाज़ पूरी दुनिया के अंदर फैल जाती है। और उन्हें एहसास होता है कि हम लोग जो मेन स्ट्रीम से उर्दू अदब से दूर रहकर भी उर्दू की खिदमत कर रहे हैं और उर्दू की नई बस्तियों के अंदर जर्मनी का भी नाम आता है। मैं आपके TV का शुक्रगुजार हूँ। ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन सैयद इकबाल हैदर ने खिताब करते हुए तमाम मेहमान मुकर्रीन और शुरका का शुक्रिया अदा करते हुए इन्हें इकबाल का दीदावर करार दिया। आखिर में सदर महफिल कौंसल जनरल नदीम अहमद ने दयारे गैर में अदबी हल्का की खिदमात पर शुअरा, समाजी शख्सियात और जर्मनी में मीडिया के नुमाइंदों को मुहिब्बे उर्दू सर्टिफिकेट्स और एवार्ड्स पेश किए। आज की ये महफ़िल एक सेमिनार ही नहीं बल्कि इस बात का सबूत है कि हम अपने असलाफ़ की कदर करना जानते हैं और जो कौमें अपने असलाफ़ की कदर करती हैं वो हमेशा ज़िंदा रहती हैं। शब्बीर अहमद खोखर, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, फ्रैंकफर्ट, जर्मनी। और बेपनाह मेरी महफिल के अंदर मेरी मावनत करते हैं नज़र हुसैन साहब, सीनियर एडिटर जी। मैं नज़र साहब से दरख्वास्त करता ख़ातिन हज़रात की प्रोग्राम्स आप जो महफिल में तशरीफ़ लाते हैं वो तो सुनते हैं और देखते हैं। बहुत बड़ी खिदमत है इन प्रोग्राम्स को हिंदुस्तान, पाकिस्तान और पूरी दुनिया के अंदर दिखाना। और ये बड़ा काम कर रहे हैं हमारे TV चैनल्स के दोस्त जो अपना वक्त देते हैं। इन्हें किसी चैनल से तनख्वाह नहीं मिलती, इन्हें कोई पैसा अदा नहीं करता। ये अपनी तौर पे अपना वक्त निकाल के, अपना पैसा खर्च करके ये प्रोग्राम, जर्मनी में होने वाले प्रोग्राम जो हैं वो पाकिस्तान, हिंदुस्तान और दूसरी दुनिया तक पहुँचाते हैं। नुमाइंदा जियो TV जनाब शुजा जैदी साहब से मुल्तमस तशरीफ लाएँ और मुहिब्बे उर्दू सर्टिफिकेट में फ़ायदा। इसी हवाले से बहुत ज़्यादा खिदमत गुज़श्ता 20-25 साल से आप देख रहे हैं जनाब शब्बीर अहमद साहब को। शब्बीर अहमद साहब की शख्सियत के बहुत से हवाले हैं और हर हवाला इंतहाई मुख्तलिफ है। शायरी नहीं करते लेकिन शेर सुनते हैं शौक़ से, नसर का काम नहीं करते लेकिन नसरी महफिलों में आते हैं। और ये तमाम प्रोग्राम जो हैं हमारे तकरीबन इन्होंने, मैं अभी देख रहा था इंटरनेट के ऊपर भी, इन्होंने मोर देन कई हज़ार प्रोग्राम जो हैं वो यहाँ लोकल TV पे बना के दिए, जर्मन TV के ऊपर। और पिछले कई वर्षों से PTV की नुमाइंदगी कर रहे हैं जर्मनी के अंदर। फ्रैंकफर्ट से, अब मैं फ्रैंकफर्ट में रहता हूँ, सलीम भट्ट साहब हैं, शुजा जैदी यहाँ पे हैं, लेकिन बहुत दूर इनका घर है। अपनी जेब से पेट्रोल खर्च करके अपने खजाब पे वहाँ पे आते हैं। इसके अलावा इनका एक और हवाला है कि मिनहाजुल कुरान के अंदर इन्होंने बहुत सी खिदमत दी, अपनी समाजी तौर पर और मजहबी तौर पर हर तरह से पेश हैं। मैं उनसे मुल्तमस तशरीफ़ लाएँ और अपना सर्टिफिकेट हासिल करें। जनाब शब्बीर अहमद साहब। आज भी बहुत मसरूफ़ थे लेकिन इन्होंने और
زیدی صاحب نے مجھے کہا کہ اتنا اہم پروگرام ہے گوئٹے کے حوالے سے، چونکہ ہم جرمنی میں رہتے ہیں، یہ ان کی کوشش ہوگی کہ جیو اور پی ٹی پی اس پروگرام کو چلائیں۔ میں اپنے مہمان اور میزبان جو ہمارے ادبی اور علمی حلقوں کے اندر ایک بہت کامیابی سے تشریف لائے، اور مجھے بڑی توانا میں خود کو محسوس کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کے آنے سے۔ میں صدر محترم سے ملتمس ہوں جو ڈاکٹر مصباح الرحمان صاحب کو یہ محب اردو کا سرٹیفکیٹ ایک اور سرٹیفکیٹ گوئٹے ایوارڈ پروفیسر رضوان الرحمان صاحب کے لیے ہم نے کیا ہے، اور میں صدر محترم کہتا ہوں کونے دیں۔ گفتگو گوئٹے اور اقبال کی ہوئی، تو اقبال ایوارڈ جو ہے وہ جناب پروفیسر ڈاکٹر خواجہ محمد اکرام الدین صاحب کے لیے میں صدر محترم سے Thank you. You are doing a great job. Thank you. And we are really pleased to have you. میں نے پچھلے 25 برسوں سے میں ان محافل کا انعقاد کر رہا ہوں، اور سر جو میرے دائیں بازو ہیں جو میرا ساتھ دے رہے ہیں، میں نے ابھی ذکر کیا شیخ صاحب کو نہیں ہے، میرے ایک دوست جن کی خواہش ہوتی ہے کہ میں فرینکفرٹ کی دکانوں اور مساجد کے اندر پوسٹر نہ لگاؤں، فون کر کے مجھے کہتے ہیں اور یہ کام میرے ہاتھوں سے چھین لیتے ہیں۔ عاصم علی جو میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں اور ہر روز مجھے خوشی کرنا شروع کروں، میری خواہش ہے کہ آپ یہ ایوارڈ میں، یہ ان کی اردو ادب کے لیے شاعر ہیں، ادیب ہیں، لیکن بے پناہ خدمات ہیں۔ میں اپنے پروگرام کے جیسے دوست سمجھتے ہیں کہ نہ کوئی چندہ جمع کرتا ہوں، خدا کا شکر ہے اپنی ہمت کر کے کرتے ہیں، لیکن ایک جو طمانینت محسوس ہوتی ہے ایک فون کر کے، جیسے میری 4 دن سے طاہر علیم سے بات ہو رہی تھی اور مجھے پوچھے تھے اقبال بھی کیسے سیٹ اپ کریں، کیا کرنا ہے، آپ نے پوچھا ڈاکٹر صاحب، تو یہ بھی بہت بڑا سہارا بنتا ہے۔ میں اسی طرح پرویز اختر صاحب جو میرے ساتھ ہیں ہر محفل کے اندر، مشوروں میں اور ہر کام کے اندر، میں ان کی جو اردو ادب کی وہ خدمت کرتے ہیں، محب اردو ایوارڈ میں خواہش ہے کہ آپ تشریف لائیں اور پرویز اختر صاحب کو جیسے کہ میں نے عرض کیا۔ ایک منٹ اقبال بھائی، میں کچھ کہنا چاہوں گا۔ اگر آپ نے اس وقت مجھے کہا کہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے، میں نے کہا نہیں، لیکن یہاں میں کہنا چاہوں گا، میری آج بہت پرانی دلی خواہش پوری ہوئی کہ جتنے اور لوگ ہیں جو کہ ادب کے لحاظ سے اور شعراء حضرات اور خاص طور پر ٹی وی اور جرنلسٹ یہاں پر جن کے لیے آپ نے آج کام کیا، میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ آپ سب لوگ کو کرتے رہتے ہیں، آپ لوگوں کو کون کرے گا؟ اور اب جناب علی اقبال صاحب اگلی ویٹنگ لسٹ میں آپ ہیں اور میں اس کے لیے کروں گا۔ بھائی میری ہر محفل پہ جب مجھے یہ میرے مسکراتے دوست مجھے داد دیتے ہیں، مجھے جا کے فون کہتے ہیں کہ بہت اچھی، اور جب صدر محترم نے کہا میرے لیے اس سے بڑا ایوارڈ نہیں ہوگا دنیا کے اندر، بہت بڑا۔ آپ اسی طرح میرے ساتھ رہے ہیں، ہم مل کے اردو ادب کی خدمت کرتے ہیں۔ تائید کرتا ہوں، پرچم بلند کر رکھا ہے انہوں نے جرمنی میں، یورپ میں، ان کو بھی اس طرح کے اعزاز سے نوازا جاتا ہے۔ میں ان دوستوں کے علاوہ بغیر کچھ نہیں کر سکتا، سب یہ سب ان کی وجہ سے۔ میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ ہمارے ہاں صحافت کا کی جو ابتدا کی وہ شیخ مظفر مرحوم نے کی، ان کے ساتھیوں میں سے نظر صاحب تھے، ہم لوگ تھے، بہت سے لوگ تھے، ان کے ساتھ مل کے شبیر صاحب نے جب یہ پروگرام کرتے تھے، ان کی جرمن بہت اچھی تھی، یہاں پہ ٹرانسلیٹر بھی تھے، بے پناہ پروگرام انہوں نے جرمن میں ٹرانسلیٹ کر کے کیے۔ جب شیخ صاحب اس دنیا سے چلے گئے تو میں ڈر رہا تھا کہ جو صحافت کی ایک شمع انہوں نے یہاں جلائی ہے اس کی لو بجھنے لگا ہے، لیکن ایک آدمی آگے بڑھا، گو اس کا قد و کاٹ شیخ مظفر سے کہیں مماثلت نہیں رکھتا تھا، لیکن اس نے اپنی دنائی سے، اپنی محبت سے، اپنے اخلاص سے اس پریس کلب کو سنبھالا
ہمارے پریس کلب کی مسند پہ بیٹھنے والے شیخ مظفر کی جگہ جناب سلیم بٹ صاحب جو صحافت کے لیے بے پناہ کام کر رہے ہیں، ان سے میں درخواست کرتا ہوں کہ آئیں اور صدر محترم انہیں یہ ایوارڈ گوئٹے ایوارڈ ڈاکٹر مصباح الرحمان صاحب کے لیے میں نے اس کا اہتمام کیا ہے. صدر محترم سے ملتمس ہوں ڈاکٹر صاحب یہ کچھ نہیں ہے، آپ کی خدمات کا اعتراف ہے، کچھ نہیں. ہمارے انڈیا سے تشریف لائے مہمان پروفیسر رضوان الرحمان صاحب کے لیے بھی گوئٹے ایوارڈ کا اہتمام ہے. صدر محترم سے ملتمس ہوں. اس نشست کا آخری اعتراف آپ نے ان کی گفتگو سنی. میری مراد پروفیسر ڈاکٹر خواجہ محمد اکرام الدین صاحب سے ہے. خواجہ صاحب آپ بے پناہ کام کر رہے ہیں اردو کے لیے. میں چشمدید گواہ ہوں. آپ کی آواز کی گونج جرمنی میں رہ کے محسوس کرتا ہوں. آپ کے مقالے، آپ کی تحریریں جو مجھے مختلف حوالوں سے ملتی ہیں، بے پناہ کام کر رہے ہو. خاص طور پہ یہ اردو زبان کے سافٹ ویئر کا بہت بڑا کام تھا. 17 کتابیں، آپ کی ہر کتاب کو مجھے یقین کیجیے نہیں پتا میں کون سی کتاب کو کہوں کہ یہ بہت اچھی کتاب ہے. میری درخواست ہے کہ اردو کی اسی طرح جیسے آپ نے فرمایا، میں بھی دیکھتا ہوں کہ اردو زبان پہ ہندی غالب آ رہی ہے. اس کی وجہ ہے میڈیا. فلمیں ہمارے بچے شوق سے دیکھتے ہیں، اس میں اردو کو جو توڑ مڑوڑ کے پیش کیا جا رہا ہے، اس کے لیے آپ نے بہت کام کرنا. میں نے ایک درخواست آپ کو عالمی اردو کانفرنس میں سٹیج سے کی تھی. آپ کی وزیر تعلیم بھی موجود تھی وہاں پہ. اردو زبان ماں کی پہلے گود سے ہم سیکھتے تھے. یہ دروازہ بند کر دیجیے پلیز، برابر میں سیمینار ہونے. پہلے ہم لوگ یہ سوچتے تھے کہ بچہ طاہر اپنی ماں سے سیکھتا ہے، لیکن آج ہمارا مشاہدہ جو ہے وہ اس طرح کا ہو گیا کہ آپ بھی میری تائید کریں گے کہ بچہ زبان جو ہے وہ کارٹون سے سیکھتا ہے. سب سے زیادہ توجہ بچوں کی کارٹون سے ہے. اور میں نے جب اس کانفرنس میں مہمانوں سے پوچھا گیا کہ کوئی ایک رائے دیں، تو میں نے آپ کی خدمت میں ایک رائے پیش کی تھی کہ جو یہاں ہمارے بچوں کو جو ہم سیڈیز پاکستان سے انڈیا سے خرید کے لاتے ہیں، چھوٹا بھیم یا مختلف قسم کی سیڈیاں، ان کا پورا ترجمہ جو ہے وہ ہندی میں ہو رہا ہے. کیا ہندوستان اور پاکستان میں کوئی ایسی دو ہستیاں نہیں ہیں جو ہمارے کارٹونز کو اردو زبان کے اندر اس کا ترجمہ کرے؟ یہ درخواست میری وہاں سنی گئی تھی، نوٹ کی گئی تھی، لیکن 2 سال میں اس پہ عمل ہوتا نظر نہیں آیا. کوئی ایسی صاحب حیثیت 2 شخص ڈھونڈیں جو اس کو کاروبار سمجھ کے کریں پروفیشنل طور پہ. چونکہ بچوں، اب میری بچی جو ہے وہ نمستے کہتی ہے، جبکہ اس کا باپ، ماں، دادا شاعر تھا، لیکن وہ مجھ سے زیادہ کارٹون سنتی ہے اور وہ دل پہ اثر کرتے ہیں. وہیں سے زبان انسان سیکھتا ہے یہاں پہ. تو خدا کے لیے اس پہ آپ میری ایک تجویز لے کے جائیے، میری طرف سے نہیں. جتنے شاعر ادیب ہیں میری اس بات کی تائید کریں گے. اسے ہم قرارداد کی شکل دے دیتے ہیں. میری بات سے کون کون متفق ہے بتائیے آپ؟ سب ہے، سب متفق ہیں. یہ ہماری اتجا لے کے جائیے ساتھ میں دینے کو تیار ہوں انشاءاللہ. اور اگر کسی قسم کی فائنانس کی ضرورت ہے تو مجھے بتائیے. میں اپنی خدمات دینے کو تیار ہوں. انشاءاللہ اس پہ بات کروں گا اور ضرور انشاءاللہ نتیجہ اب برآمد ہوگا. وجہ یہ تھی کہ وہ سرکاری معاملہ تھا، سرکاری پیشے میں تھا اور وہ عہدہ نہیں حکومت کے بعد نہیں رہا، تو وہ کام ادھورا رہ گیا. لیکن آپ کے ساتھ مل کے یہ کام میں کر سکتا ہوں. اور اگر آپ یہ کام کریں گے تو ہم آپ کی خدمت میں ایوارڈ پیش کریں گے. نہیں، لیکن میں کہوں گا اس ایوارڈ کا حق جب ادا ہوگا جب آپ کے ہاتھ سے پروفیسر صاحب کو دیا جائے. ہم دونوں مل کے آئیے. اور اس سے پہلے کہ آپ کچھ کہیں میں ایک لفظ کہہ دوں کہ اقبال صاحب نے سب کو ایوارڈ دیا اور یہ اتنے ماڈسٹ ہیں کہ انہوں نے اپنے لیے نہیں لیا. تو میں صرف کہتا ہوں کہ سب سے پہلے تمام ایوارڈ کے حقدار اقبال صاحب خود تھے. تو ایوارڈ نہیں ہے، لیکن آپ سمجھیں کہ میں ان کو وہ ایوارڈ دے رہا ہوں. یقیناً یہاں آ کر کے آپ کی طرف سے ایسا ہو جائے تو یہ ہم سب کے لیے باعث عزت ہوگا. میں آپ کے لیے ہر خدمت کے لیے تیار ہوں.
आपकी कॉन्सुलेट की तरफ से हो जाए तो एक मिसाली बात होगी जो कि कभी नहीं हुई। आपने कह दिया मुझे अवार्ड नहीं नहीं, ये सिर्फ ये नहीं है, आपने ऐलान करवा दिया, मुझे मिल गया। इंशाल्लाह वी विल डू, जैसे जैसे थोड़ा सा मुझे वक्त हो जाए उस हिसाब से फिर जैसे होगा ये तजवीज़ मेरे जहन में रहेगी। फिर उसके बाद और भी हैं जो कम्युनिटी की बात कर रहे हैं और कॉन्सुलेट। मैं यही एक बात बेसिकली कहना चाहता हूँ कि इकबाल साहब को तो मैंने देखा, लेकिन इस दरमियान में मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूँ एंड मुझे इतनी यानी दिली इस बात की खुशी है कि माशाल्लाह आप सब, यानी मैं अगर नाम लेना शुरू करूँ तो शायद नाम ख़त्म नहीं होंगे। सिर्फ एक महीने के अंदर अंदर मैं आप इतने लोगों से मिला हूँ जो आप लोग काम कर रहे हैं माशाल्लाह। हर आदमी इकबाल साहब की तरह माशाल्लाह एक पिलर के तौर पे खड़ा है और हर आदमी अपनी अपनी जगह पर जो खिदमत कर रहा है, तो यकीनन मैं आगे और भी देखते जाएंगे और इंशाल्लाह सब मिल करके जैसे आप कहेंगे वैसे इंशाल्लाह इसको करेंगे। मैं एतराफ़ करना चाहता हूँ कि वाकई जर्मनी में आकर के फ्रैंकफर्ट के इस बेहतरीन पुरमज़ जो ऑडियंस के दरमियान अपनी बातें कहने में जो लुत्फ़ आया, इससे पहले कभी नहीं आया। और मैं एक बात कहूँ कि चूँकि उर्दू टेक्नोलॉजी के हवाले से मुस्तक़िल काम कर रहा हूँ, तो जो शायर, अदीब या कॉलमनिस्ट हैं, अगर वो चाहते हैं कि मैंने एक नया सिलसिला शुरू किया है कि अपने वेबसाइट पे किताबों पे तबसरे का, तो आप डिजिटल किताबें अगर मुझे भेजें तो वो तबसरा उसमें शाये करूँगा।